Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Although we have the COVID situation for this moment, we may enjoy the scenery like this. You may see it is very beautiful. You want to know what place is this? This is the Cipinsur scenery in Bali Day. Okay, my good students, for today we want to study about simple present tense. What is simple present tense? It is the habitual, kebiasaan, the everyday of activity, kebiasaan, kegiatan sehari-hari that we do, yang akan kita lakukan. If you want to know the simple present tense more, let's check it out. We continue our lesson about simple present tense. Now, using verbal. Sekarang simple present tense-nya menggunakan verbal, yaitu menggunakan kata kerja. Look, when will we use the simple present tense about verbal? To express facts. Di sini simple present menunjukkan ataupun menyatakan fakta. Jadi kalau dia kejadiannya fakta, kita menggunakan present tense. Contohnya gimana fakta? The sun sets in the west. Matahari terbenam di barat. Itu kan fakta ya. Oke, number 2, habits or routine. Ini kebiasaan kita sehari-hari atau rutinitas kita. Contohnya gimana? The Muslims pray 5 times a day. Jadi orang Islam itu sholat 5 waktu sehari semalam. Apalagi kebiasaan yang kita selalu kan, contohnya kita makan 3 kali sehari. Nah itu kan rutin atau kebiasaan. Next, the number 3, fixed schedule, jadwal tetap. Contohnya gimana? The students go to school every day. Siswa-siswa pergi ke sekolah setiap hari. Lalu number 4, command or prohibition, perintah ataupun larangan. Example, switch on the fan, don't touch the cable, jangan sentuh kabel itu. Nah inilah dia kalau kita menggunakan simple present tense dalam menunjukkan fakta, habits, fixed schedule, or command or prohibition. Simple present tense in positive sentence. Jadi kalimat dalam simple present tense ada terbagi 3 dalam positif, negatif, and interrogative. Ini dia contohnya, formulanya, rumusnya. Subject, verb, verbnya itu mendapat s atau is. Baru dia objek komplement. Nanti kamu akan tahu kapan dia mendapat tambahan s atau is. Lihat subjeknya, kalau dia I, kata kerjanya biasa, tidak ada mendapat tambah apa-apa. I read magazine, you read magazine, they read magazine, we read magazine. Ini subjek she, he, ataupun it, baru dia mendapat tambahan s, reads magazine. Look, subjek, he, she, it, kata kerja yang mendapat tambahan is itu apa aja? Kalau dia yang berakhiran O, contohnya kalau dia yang kata kerjanya berakhiran O. Contoh, he always goes to school on foot. Dia selalu pergi ke sekolah jalan kaki. Nah, goes asal katanya adalah go. Baru orang ketiga tunggal subjeknya he, dia memperoleh pertambahan is. Baru X, kalau kata kerjanya berakhiran X. Contoh apa? My mother sometimes mixes the dough in the bowl. Ibu saya kadang-kadang mencampur adonannya ke dalam mangkuk. Mixes asal katanya adalah mix. Oke, next, CH. Example, Mr. Bani always teaches us Al-Quran in the class. Pak Bani selalu mengajarkan kita Al-Quran di kelas. Asal kata daripada teaches adalah teach, berakhiran CH. Baru dia SH. Contohnya, she often brushes her teeth in the bathroom.
Dia selalu menggosok giginya di kamar mandi. Brushes, asal katanya adalah brush. And also the verb ends of ss, dan juga kata kerja yang berakhiran ss itu mendapat tambahan es juga. Contohnya, she always passes by this street. Dia selalu lewat di jalan ini. Apa kata kerja di sini adalah passes. Asal katanya adalah pass. Ya. Next, the last, terakhir, kata kerja yang berakhiran y, yaitu akhiran y kita ganti dengan I and baru dia ditambah dengan yes. Contohnya, Ahmad usually studies after dinner. Kata kerjanya di sini adalah menggunakan studies. Kata dasar studies adalah study, maka y diganti i baru ditambah dengan es. Adverb of frequency, kata keterangan frekuensinya. Apa aja yang kita gunakan dalam simple present tense? Always, selalu, often, sering, usually, selalu, everyday, setiap hari, sometimes, kadang-kadang, seldom, or rarely, jarang. Nah, ini dia, yes, adverb of frequency dalam simple present tense yang selalu kita gunakan. Nah, this is the example of the conversation. Contohnya, I always wash my shirts with Udin. ya, baru. Oh, he often washes my bags too. Nah, di sini dia kamu lihat ya menggunakan wash, ya, menggunakan wash and menggunakan always. Ya. Kenapa dia menggunakan wash? Karena dia subjeknya I. Baru di sini dia menggunakan washes. Ya, washes. Kenapa? Karena dia menggunakan subjek he. Oke, ya. Next. It is in negative sentence. Ini dalam kalimat negatif. Kamu lihat subjek ya menggunakan don'ts, singkatan dari do not ya, or doesn't, singkatan dari does not. Verb baru object and complement. Ya. I don't write. Subjeknya I don't write the message. You don't write the message. They don't write the message. We don't write the message. She, he, it. Subjeknya she, he, it menggunakan doesn't write the message. Look, kapan kita menggunakan subjek apa aja menggunakan don't, subjek apa aja menggunakan doesn't dalam negatif ya. Kamu udah ketahui bahwasanya don't adalah singkatan daripada do not, doesn't singkatan daripada does not. Ya, ini contohnya. I don't play badminton every day. Berarti subjek I dia menggunakan don't. Baru you don't cook spicy food for breakfast. Subjeknya you menggunakan don't. Baru ini they don't sweep the floor. They don't menggunakan don't juga. We don't cheat in the exam. Kita tidak boleh menyontek ya dalam ujian. Next, doesn't. Subjeknya apa aja yang digunakan untuk menggunakan doesn't. She doesn't clean the room every week. Baru he doesn't get up at 5 o'clock. Baru it doesn't eat fish. Nah, sekarang kamu simpulkan. Yang menggunakan don't, subjeknya adalah I, you, they, we. Yang menggunakan doesn't adalah she, he, it. Okay, everybody. Next, about interrogative sentence, kalimat yang menunjukkan pertanyaan, kalimat tanya ya. Maka kalimat tanya, do atau does-nya diletakkan di depan sebelum subjek. Baru dia verb, object, or complement. Ya, biasanya kita kalau dia dalam kalimat positif tadi, subjek dulu. Sekarang kalau dia kalimat pertanyaan, do atau does-nya duluan kita letakkan di depan. Oke, contohnya, do you watch the movie every Sunday? Do they come on time? Does he play football every week? Does she water the plants every day? Kamu lihat ya, kalau sudah masuk does, ya kata kerjanya tidak lagi menggunakan s. Ya, does she water? Does he play? Tidak lagi menggunakan s kata kerjanya, kembali dia kepada kata dasar. Lalu apa aja
subjek yang menggunakan do atau does, kamu lihat I, you, they, we itu menggunakan do. He, she, it itu menggunakan does. Contohnya nih, does. Does he study in your house? Jadi kalau kita menggunakan does atau do, jawabannya yes atau no. Yes he does, no he doesn't. Ya. Does she make cake? Yes she does ataupun no she doesn't. Does it live in the water? Yes it does, no it doesn't. Itu dia cara kita menjawab kalau kita menggunakan do ataupun does. Everybody, yeah, I think until here our lesson. I hope you understand all of the explanation. Thank you for your attention. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you like cheese? Yes, I do. Do you like ham? No, I don't. What's that? It's a kimchi sandwich. It's good. Mom, I'm hungry. Do you like kimchi? Yes, I do. I like kimchi. It's good. Thank you.